व्यापक भाव में प्रभावित होता जिलार जिलापाल और जिलार प्रशासनिक अधिकारी मैंने उपस्थित थे और आंशिक भाव में प्रभावित होता जिलार जिलापाल मैंने उपस्थित थे। ए गोटे आश्वस्तिर खबर जे वृष्टिपात मोटामोटी ओडिशा रे बंद अच्छे। नवरंगपुर कोरापुट बलांगीर कलाहांडी एभली किसी जिले में झिपिझिपि वर्षा होची किंतु व्यापक वृष्टिपात सारा ओडिशा रे बंद अच्छे। यह गोटे बड़ आश्वस्तिर खबर एवं पाणीपाग विभाग अधिकारी मानकर जहाँ सूचना से सूचना अनुसार आज काली एवं 1 तारीख पर्यंत मोटामोटी ओडिशा रे वृष्टिपात कम अच्छी। 2 तारीख तो पुणी वृष्टिपात पूर्व अनुमान कराही से बाबद में आपको खबर देव। ये वृष्टिपात कम हवा भितर आहरी गोटे आश्वस्तिर खबर है जोटा उपर मुंडे वर्षा होता छत्तीसगढ़ में जहाँफल में महानदीर जलपतन वृद्धि पाला। 24 घंटा पूर्व 616 फुट उच्चता थिला महानदीर जल जल स्तर एवं 620 हो सारे किंतु छत्तीसगढ़ में वर्षा कम हवा कारण आम आशा करुचे महानदी भीतर को पानी कमवाटा कम है। 620 फुट हवा सत्वे मात्र 2टा गेट खोला किंतु बाकी नदी माने जो पानी ये भेड़ेन ठार आरंभ कर छोट छोट नदी माने जो मैंने रास्तार महानदी सागर मिशुली से पानी मिशिबा फल प्राय 6.5 लाख क्यूसेक पानी रू अधिक नराज रे पहुँचुला। एबे संभवतः आपको आहरी किछि गेट खोली पाए एवं आज राति सुधा आम आशा करुचु आशंका करुचु हिसाब लगाऊँ जे नराज रे पानी 9 लाख क्यूसेक पर्यंत पहुँचब। तली अंचल में किसी जगह समस्या उत्पन्न है। कलेक्टर जिलापाल कटक सांगे आमर ये व्यवस्था को लेकर कथबार्ता होती। बड़म्बा आठगड़ अंचल में पानी प्रवेश करवाटा आरंभ कलानी। एटा आपको बढ़ी पारे तेणु मूलरू पानी पहुँचवा पूर्व प्रशासन पहुँचू प्रशासनिक व्यवस्था पहुँचू लोक मानकर सुरक्षा कवच हूँ लोक मान स्थानांतरित करूँ एवं आम आशा करुचु जेहेतु छत्तीसगढ़ में पानी कमिबाटा आरंभ है वर्षा एपटे पानी आसवाटा कम एवं संभवतः काली सकाल सुधा ओडिशा रे बन्या परिस्थितिर व्यापक परिवर्तन परिलक्षित हो। द्वितीय विषय है जे सेंट्रल वाटर कमिशन ठारू जो रिपोर्ट आम प्राप्त होती मोटामोटी आपणकर नराज ठारे वार्निंग लेवल 25.41 थिला एवं डेंजर लेवल 26.41 थिला। वार्निंग लेवल रो ऊपर को पानी अच्छी किंतु डेंजर लेवल को पहुँची नहीं। इटा हो तो आपको डेंजर लेवल को छुई पारे किंतु नराज छाड़ीदे महानदी को छाड़ीदे देवी नदी कुशभद्रा नदी सुंदरगढ़ रे इप पानपोस जेनापुर रे ब्राह्मणी आनंदपुर एवं पकुआपड़ा रे बैतरणी जातीय राजपथ 5 रे बिहाबलंब जानसोला घाट एवं राजघाट रे सुवर्णरेखा गुनपुर एवं काशीनगर रे वंशधरा ऋषिकुलिया एवं जलका ये सबू जगह जलपतन धीरे 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 कमवाटा आरंभ करनी जोटा हूँ गोटे आश्वस्तिर खबर लोक मान आश्वस्तिर खबर आम पाखे पहुँची। इटा आपको वर्षा वृष्टिपात कमिबा फल आहरी कमी कमी आपको जीव ये जहाँ रिपोर्ट आम पाखे अच्छी प्राय 6 लाख लोक प्रभावित होती मात्र 4टा जिले जाजपुर भद्रक बालेश्वर ये 3टी जिला व्यापक भाव में प्रभावित होती। मयूरभंज एवं केन्दुझर प्रभावित जिला मान भर अन्यतम तेणु ये 5टा जिले में मोटामोटी 6 लाख लोक प्रभावित होती
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1,65,000 ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ 464ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଯେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଅତି କମ୍ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବୀୟ ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ ସେବା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି କମି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି କମିଲେ ସାପ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରଭାବିତ, କିଛି ମାଇନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ୍ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାତର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାଲପୁରିଂ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଲରେବୁଲ ଜାଗାରେ ଆମେ ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ପାଣି କମିଲା କ୍ଷଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପାଇବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ଭେ କାମ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଭେ କଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିକରି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୃଷି ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ ମିଆଦି ବିହନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଭିତରେ ଯାହା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଦେବୁ। ଆକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା।